अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम हुसैन राही। इस वक्त मैं मौजूद हूं जुडियाल में और मेरे साथ मौजूद है स्कूल के प्रिंसिपल। और स्कूल की ख़ास बात यह है कि ये दुनिया का वाहिद स्कूल है जहां पर 33 क्लासें जो है वो सिर्फ एक ही टीचर कवर करें। आइए इनसे बात करते हैं कि ये इस मुश्किल सिचुएशन को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे, 33 क्लासें इकलौता टीचर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि गवर्नमेंट जो सिलेबस के मुताबिक एक टीचर 6 क्लासें ले सकता है, उससे ज़्यादा क्लासें लेना मुश्किल होता है। तो एक मुख्तसर पीरियड ऑफ टाइम में, मुख्तसर वक्त में इतनी सारी क्लासें आप कैसे कंट्रोल कर लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप इस दूर दराज इलाके में यहाँ आए और यहाँ के तालीम के हवाले से जो इश्यूज़ है उसको आपने हाईलाइट करने की कोशिश की, जिसके लिए मैं आपका और आपके चैनल का इंतहाई मशकूर हूँ। कराबोश पूरे एरिया में ये मिडिल स्कूल है जहाँ पे 3-4 गाँव के बच्चे यहाँ आते हैं। तो पहले से यहाँ पे वाहिद मिडिल स्कूल रहा है जिसको बड़ी कोशिश के बाद कराबोश के लोगों ने गवर्नमेंट से ये अप्रूव करके लाया था, लेकिन यहाँ पे सियासी तौर पे यहाँ के कराबोश के लोग फ़ाल नहीं हैं, जिस वजह से यहाँ टीचर्स देते नहीं हैं। अभी पिछले साल क्लोज़ होने के बाद दोबारा से ये री ओपन हुआ है। तकरीबन 3 महीने हुआ है बग़ैर ग्रेड 1 के मैं अकेले ही यहाँ पे 33 पीरियड को हैंडल कर रहा हूँ। अब भी हाल ही में भी DIS वगैरह ने दौरा किया, टीचर देने का उन्होंने वादा किया, लेकिन उनसे नहीं हुआ। उन्होंने जाते जाते यही कहा कि हमसे टीचर होता नहीं है। तो यहाँ के लोग भी गए, तो इसके बावजूद भी ये मसला हल नहीं हुआ, अभी पेंडिंग में है। तो यहाँ के लोग नहीं हैं सियासी तौर पे कोई आगे जाके बात करने वाला, इसी वजह से इस एरिया को अंधेरे में रखा हुआ है। आपने देखा सड़कों के हालात, बाकी चीज़ें सब कुछ यहाँ पे वीरान है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं सियासी तौर पे फ़ाल नहीं हैं। काम काज करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, यहाँ फंसे हुए हैं। तो दफ्तरों में आगे पीछे जाने के लिए कोई नहीं है, जिस वजह से इधर फंसे हुए हैं। आपके ही कुछ साथी हैं यहाँ इसी स्कूल से, मिडिल स्कूल से 8 तक पास करके हमारे ही स्कूल से गए हैं। तो आपके साथ भी एक साथी हैं। तो अच्छा, इस तरह से मैं ये तजस्सुस है मेरे अंदर कि मैं ये जानना चाहूँगा कि 33 क्लासें आप कंट्रोल कर लेते हो, तो एक ये होता है कि एक टीचर 6 क्लासें लेता है, सुबह 8 बजे हाज़िरी होती है, 1-2 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है, छुट्टी कर लेते हो। आप कब हाज़िरी रखते हो, छुट्टी कब होती है स्कूल में? क्योंकि 33 क्लासें आपने कहा कि आप अकेले हैंडल कर रहे हो, तो क्या टाइमिंग है, छुट्टी की टाइमिंग क्या है और स्कूल ओपन कब होता है, क्या टाइमिंग क्या होती है इसकी? टाइमिंग तो खैर 8 बजे हाज़िरी है। अभी तो मुहर्रम है, इस वजह से हम लोग 12 बजे छुट्टी करें। अगर एक्चुअली हकीकी तौर पे अगर मैं सारे पीरियड को कवर करने की कोशिश करूं तो ये फिर 15-16 घंटों में मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक पीरियड कम से कम 40 मिनट का 30 मिनट आप कितना टाइम देते हो? एक पीरियड कितने टाइम में कंट्रोल कर लेते हो एक पीरियड? बस मैं तो ये कर रहा हूँ कि मैं सबको कंबाइन ही पढ़ा रहा हूँ। अगर कंबाइन तो मुमकिन नहीं है ना, सिलेबस में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ क्लासों को मुख्तलिफ तरीके से पढ़ाना होता है। बड़े क्लास में अलग तरीके से पढ़ाते हैं, छोटी क्लासों को अलग तरीके से पढ़ाना होता है। तो ये क्या है, क्या? हाँ वो तो है, लेकिन मैं बस ये कर रहा हूँ कि बच्चों को जमा नफ़ी तकसीम, ये तो एक चीज़ है। 5th क्लास तक तकरीबन ये चीज़ें जो रिलेटेड है, तो सबकी क्लासें एट ए टाइम साथ ही ले लेता हूँ, 10-12 5 मिनट में इस तरह से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये एक क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन तो मुमकिन है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपका कमाल ये है कि आप क्वांटिटी भी दे रहे हो, वरना क्वांटिटी भी मुश्किल नहीं है इसमें। बहरहाल कोशिश ही मैं अब हद्दुल इम्कान कर रहा हूँ कि पहले भी जिस वक्त आपके साथ जो साथी हैं जोहर, उसके टाइम में मिडिल स्कूल भी मैंने चलाया, कायदे से 8 तक भी मैंने 1 साल अकेले ही चलाया। तो ये एक सिस्टम आप एक अरसे दराज से इस स्कूल में वाबस्ता हैं, इस स्कूल में ड्यूटी परफॉर्म करें, लेकिन इकलौते हैं, हमेशा से इकलौते रहें। आपकी शायद ख्वाहिश होगी कि काश में इकलौता होता, और आपकी ये ख्वाहिश अभी पूरी हो रही हो। बस तो ये इसी के अगर गवर्नमेंट के लिए आप कोई सहूलत देते हैं, आप फैसिलिटी देते हैं, आप एक रिलीफ देते हैं, तो फिर लोग भी आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ज़िम्मेदार है वो भी आदी हो जाते हैं कि ये बंदा तो कर लेता है। तो आपने कभी नहीं कहा कि मैं इकलौता स्कूल को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, मुश्किल है मेरे लिए? किया। हाल ही में यहाँ DIS वगैरह आ गए तो उनके सामने भरपूर अंदाज में मैंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन एक मुलाजिम की जो लिमिट है, एक हद है, उससे आगे आप फलांग नहीं कर सकते हैं। उस हद तक तो ठीक है, जाते जाते DIS वगैरह चांडियो और शमीम साहब वहाँ दरवाज़े में ये ग्रेड 1 इकबाल भी हाल ही में आए हैं, तो ये उधर सामने था। बहरहाल हमारी आपस में
باتوں کے حد تک بھی، تلخ کلامی کے حد تک بھی میں گیا. جانے کے بعد تو اب اس کے علاوہ تو کوئی حل ہے ہی نہیں ہے. یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ان کو پوچھ کر رہے ہیں. میں نے ٹاپ میں 2 دفعہ جا کے میں نے کال کیا کہ میرے ساتھ تو یہ حالت ہے. یہاں پہ ڈی آئیس وغیرہ بھی آ گئے اور اے او بھی آ گیا، لیکن مسئلہ انہوں نے حل نہیں کیا. میں نے کال کیا، وہ آگے تک ان تک پہنچایا. کیونکہ یہ علاقہ جو ہے وہ برفانی علاقہ ہے، تو اس میں کلوزنگ جو اسکول کی کلوزنگ ہوتی ہے وہ بہت جلدی ہوتی ہوگی. تو آپ کب اسکول کو اوپن کرتے ہو؟ میں سیزن وائز بات کر رہا ہوں. کب اوپن کرتے ہو اور کب اسکول کو کلوز کر لیتے ہو آپ؟ کیونکہ آپ کی فیملی تو ممکن نہیں ہے کہ یہاں رہتی ہوگی، آپ اسکرڈو میں رہتے ہوں گے، تو کیا ہوتا ہے یہ سچویشن ذرا ہمیں بتا دیں. اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ تقریباً 1 دسمبر کو یہاں سے کلوز ہو جاتے ہیں. لیکن فرسٹ ٹائم جب اپریل میں ہم آتے ہیں تو میں فیملی لے کے آتا ہوں، کیونکہ میں اکیلا ہی ہوتا ہوں. تو یہاں عید وید کی چھٹیوں میں، محرم کی چھٹیوں میں جانا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میرے واپس آنے تک یہاں سے کچھ زیادہ سفر ہوتا ہے. تو میں ابھی فیملی لے کے ہی ہوں. اس وجہ سے بہرحال کافی حد تک وہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ گلتری میں یہ ایک وہ ہے کہ لوکل جو چھٹیاں ہیں وہ ختم ہیں، صرف گیزیٹڈ چھٹیاں ہی ہو جاتی ہیں. اگر ہم ادھر سے جائیں تو مسئلہ یہ ہے کہ پوری شنگو شگر میں آپ کو پتہ ہے 2 ہی ٹوٹے چلتے ہیں، کوئی ویگن سروس ہے ہی نہیں ہے. تو یہاں سے جانے کے بعد پھر وہاں سے آپ کو گاڑی نہیں ملتی ہے، کم از کم 8-10 دن یہ چلے جاتے ہیں. تو اس لیے میں فیملی لے کے آ جاتا ہوں. جن کی فیملیاں نہیں ہیں ان کے لیے بہت ساری دشواریاں ہیں، گاڑی نہیں ملتی ہے. تو اس وجہ سے یہاں ایجوکیشن کے لیے بہت سارے مسائل ہیں. تو پہلے تو یہ علاقہ تقریباً خالی ہوتا جا رہا تھا، اب جو ہے لوگ دوبارہ آنا شروع ہو گئے ہیں، دوبارہ بسنا شروع ہو گئے ہیں. تو اب اسٹوڈنٹ کی تعداد بھی انکریز ہوتی جا رہی ہوگی دن بدن آئے روز. اب چونکہ وہاں پر پرائمری اسکول ہے کرابوش میں، تو وہاں سے بچے یہاں پر داخلہ لیں گے. تو آپ ان کو ایڈمیشن اوپن کریں گے؟ کیا ایڈمیشن دیں گے؟ چونکہ آپ تو ایک اکیلے ہیں، بہت مشکل ہوگا اگر آپ مزید ایڈمیشنس اوپن کرتے ہیں تو. بس ابھی گورنمنٹ کے کسی اسکول میں آپ ایڈمیشن کو ڈائریکٹ بند نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کوئی بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں کہہ کر بند کرنے کے حد تک تو خیر ہمیں الاؤ نہیں ہے. لیکن جتنے بھی بچے آئیں ان کو ایڈمیشن تو دینا ہے، لیکن ان کے لیے تعلیم کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد تو ہم ایڈمیشن دے نہیں سکتے ہیں. لیکن لوگوں کو چاہیے کہ یہاں کوالٹی ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے ٹیچروں کے بارے میں ادھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جا کے بات کریں. آخر میں کیا پیغام دیں گے دیکھنے والوں کو؟ دیکھنے والوں کے لیے یہی میں پیغام دوں گا کہ جتنا ہو سکے اپنے بچیوں کو یہاں زیادہ تر دیہاتوں میں بچیوں کو کم اسکول بھیجتے ہیں، تو بچیوں کو اسکول بھیجیں تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس ہوگا تعلیم کے حوالے سے. ابھی جو ہمارے پاس یہ جو تعلیمی نظام گلتری میں جو صحیح نہیں ہے، اس کے پیچھے یہی مین وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے. جا کے دفتروں میں اپنا حقوق مانگ نہیں سکتے ہیں، ٹیچر لا نہیں سکتے ہیں، جس وجہ سے وہاں دفتروں میں بیٹھے ہوئے ذمہ داران لوگ جو ہیں وہ ٹرکانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کم از کم پرائمری میں 7-8 تک ٹیچر ہوتے ہیں، وہ تو چھوڑو، یہاں ایک اکیلے ٹیچر رکھا ہوا ہے. تو اس طرح سے جب تک لوگوں کے اندر شعور پیدا نہیں ہوگا وہ اپنا حق کبھی بھی لے نہیں سکتے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم کے لیے، بہت شکریہ. مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے کیا بات.